Terima kasih atas kehadiran delegasi bisnis Jepang yang dipimpin oleh Jetro pada hari ini, dan tentunya atas kerjasama Kedutaan Besar Jepang, tim ekonomi pemerintah Jepang, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal, dan juga Direktorat PSDKP. Bisnis Forum ini memang kita laksanakan setiap bulan, dan kita tidak membatasi delegasi dari negara manapun. Jadi saya juga berharap kehadiran delegasi Jepang ini bukan cuma pada hari ini saja. So anytime, any time of business forum yang kita lakukan every 11 to 12 every single month, setiap pengusaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, saya persilahkan, saya undang untuk hadir. Jadi tidak harus pada hari ini saja. So you are welcome at any business forum that we do every single month from the 11 to the 12 of every day of the month. You are all welcome. To continue increasing the cooperation businesses between Japan and Indonesia, between the stakeholder, and also there sometimes coming from other country. Jadi sebetulnya business meeting itu sangat luas karena kadang-kadang ada delegasi dari Eropa, ada delegasi dari Amerika juga di saat yang sama. So every business forum, Japanese businessman, Japanese trade institution is always welcome. So we don't limit it to any nationality at any time. So saya mengingatkan kepada kita semua, bisnis di bidang perikanan ini tentunya sumber daya alam yang kita punya harus selalu kita jaga untuk tetap ada sustainable sources, sustainable businesses. Sustainability dari resource itu sangat penting. Tanpa kita memikirkan sustainability dari resource kita, maka bisnis kita pun tidak akan sustainable. Indonesia itu dalam 4 tahun terakhir been through a lot of reformation di bidang kelautan dan perikanan. Hurting some type of businesses, kita akui, namun sekarang dalam 4 tahun ini kita menyadari dan melihat dan merasakan hasilnya. The Guardian dalam beberapa waktu yang lalu telah membuat artikel di mana mengakui remarkable achievement yang telah dibuat dengan beberapa policy kita, sehingga stok tuna kita, tangkapan tuna kita juga kembali luar biasa. Saya berharap sumber daya ikan lainnya juga akan merasakan hal yang sama. Reformasi di bidang perikanan di Indonesia tujuannya bukan untuk membatasi bisnis, mengurangi porsi bisnis, mengurangi keuntungan pengusaha. Tidak, itu bukan tujuan kami. Tujuan kami melakukan reformasi di bidang perikanan untuk membuat industri perikanan lebih mudah mendapatkan sumber raw material, lebih sustainable, lebih lestari. Kita bersama harus punya komitmen bersama. Dengan visi pemerintah menjadikan laut masa depan bangsa, maka sumber daya alam dari laut kita harus terus dijaga untuk tetap ada dan banyak. Kalau ada saja hanya cukup untuk makan, tidak akan menarik untuk kita semua berbisnis, dan juga tidak akan sustainable. When the natural resources it just left amount to be consuming for only domestic, mean the resource is not sustainable anymore for business. So we all have to remember regarding this that any single business in natural resources, especially the seafood, fish resources, is very important to understand and into the frame of sustainability.
Jadi hal ini sangat penting. Saya menekankan kembali, tadi saya mendengar tentang sidat dari PT Jawa Swisan Indah. Kita menyadari dalam mengembangkan bisnis sidat ini juga harus ingat bahwa sampai hari ini saya belum mendengar atau belum mendapatkan proving daripada breeding, artificial breeding yang dilakukan untuk Anguilla bicolor yang Indonesia punya dan Anguilla atau Anguilla dari Eropa, Anguilla bicolor. Posisi saat sekarang sidat Anguilla bicolor ini sudah masuk dalam Appendix 2 CITES. Ini adalah warning untuk kita semua. The business is on the red flag. We want to continue to have the product. We want to continue to make business of sidat. Berarti kita harus segera membuat langkah-langkah yang bisa memastikan bahwa Anguilla bicolor ini, Indonesia sidat ini akan terus ada. Measuring the sustainability, supply and demand, it has to be in place. If we don't look into this, one day the supply will not be there anymore. Saya masih ingat dulu tahun 90-an itu saya juga pernah dagang sidat, karena dulu saya juga pedagang ikan. Biasanya dari Sidarja kita bisa dapat sidat satu hari itu 1 ton, sidat besar-besar. Ukurannya dari 200 gram sampai 1 kilogram. But then I think now lately we don't have it anymore. Jarang sekali. Cari yang kecil pun makin susah. Karena apa? Glass eel-nya semua diekspor. Long time ago, not me, the Minister of Marine Affairs and Fisheries sebetulnya sudah membuat peraturan menteri yang melarang ekspor glass eel. Jadi memang sudah seharusnya glass eel ini sekarang hanya dibudidayakan di Indonesia. Saya sangat gembira tadi mendengar bahwa ODA akan memberikan bantuan hibah untuk membuat bisnis sidat ini menjadi lebih baik, yang dalam pengertian kita tentunya lebih sustainable. Sidat itu bibitnya harus terus banyak supaya bisa dibudidayakan dengan banyak. Di sini harus ada parameter-parameter dan tentunya dibantu dengan teknologi tracking dan lain sebagainya yang akan membuat bisnis sidat ini menjadi sustainable business. Jadi saya berharap selain kita membicarakan bagaimana menjual, membuat bisnis sidat ini baik, kita juga membuat sebuah komitmen bersama untuk menjaga bagaimana sidat ini terus ada. Some measurement need to be in place. Saya juga bicarakan tentang ikan torani di Indonesia. Ikan torani telurnya makin hari makin berkurang, ekspor kita ke Jepang. Saat sekarang pasar utama telur ikan torani Indonesia adalah ke Jepang. Kenapa makin berkurang? Dulu orang Sulawesi Selatan biasanya nangkep ikan torani hanya di sekitar Sulawesi saja. Sekarang sudah sampai ke Raja Ampat, sudah sampai ke Kaimana dan Fakfak. Itu pun jumlah ekspornya terus menurun. Karena apa? Karena sepanjang musim bertelur ditangkap terus-menerus. Kita belum ada aturan seperti di Jepang. Misalnya musim bertelur 4 bulan, kita atur 2 bulan jangan ditangkap. 2 bulan kita tangkap. Begitu juga dengan lobster. Kami sampai hari ini terus berusaha untuk menjaga sumber lobster ini banyak, namun sudah jauh berkurang. Karena penyelundupan bibit lobster juga terus-menerus ke Vietnam besar. Kita ingin pasar sudah mulai mengenali sustainability policy yang dilakukan sebuah negara.
Saya berharap Jepang akan mendukung polisi-polisi publik yang menjaga keberlanjutan daripada sumber daya alam kita. Untuk apa? Untuk bisnis terus jalan, bukan untuk menyusahkan pengusaha. Ada banyak pengusaha kadang-kadang restriction dalam eksploitasi sumber daya alam dianggap itu membuat susah pengusaha, padahal tujuannya dan hasilnya itu tidak. Biasanya a natural resources that renewable will be continue more productive and sustaining its numbers if you put restrictions on it. Every single restriction and limitation to the exploitation of renewable natural resources, it's only result to more productivity. This has to be remembered by all of us. This has to be remembered by a state that governing public policy. And that's what we try to do in Indonesia. We cannot do it alone. We need every single businessman to be on board, to be agree and committed together with us. If we continue glass eel to be exported, one day there will be no glass eel anymore in Indonesia. And there will be no more eel anymore when the glass eel is no more there. As far as I know until today, what I heard, every single eel when they are mature, they will swim, go to Zaragoza Sea to mate and breed. And every single glass eel that born there will coming back to every single lagoon or river they coming from. So kalau Indonesia glass eel yang datang besar nanti di Pelabuhan Ratu, dia akan kembali kawin, pulang ke Pelabuhan Ratu. Yang dari Segara Anakan juga pulang ke Segara Anakan. Tapi kalau glass eelnya diambil semuanya, we will not have the mature one in the nature. When we don't have the mature one in the nature, they will not be the one going for mating in the Zaragoza Sea. So all these need scientific and government to be working together with every single stakeholder, businessman also. I hope my reminder here today can giving us a lot of awareness of what we should do, what to be put in place. If ODA can help and assist the whole stakeholder, how to make the business for eel to become more sustained, more certain that the numbers of supply will be there at all time, is very, very helpful and is very appreciated. So, and I hope it's not only just the logistic and the business itself, it goes into the research, goes into the preparation on a better public policy to make it show that the glass eel will not be dismissed from the nature. Because at the moment, I think, so far, as far as I know, I haven't heard the artificial breeding successful in economic scale for the eel, as well as for lobster, as well as many other species that we still cannot replace the natural capacity and capability on renewing, on replenishing, able to be replaced by technology or by artificial breeding that science is doing. So while this is not yet in place happening, we all have to be aware to step back a little bit, to give nature to recover, to give nature to replenish themselves. How? This is what we have to discuss and commit together. I think this is very important. Also for shrimps. In the old days, Eddie Carmin and me, I was working also for shrimps. Remember the north coast of Pantura, Java, produced in monsoon season, angin barat, at least
from Cirebon until Semarang, maybe 100 to 300 tons a night. That's no more there, gone. Because of cantrang, that is the nets, trawlers, basically same with trawlers, a way of catching fish and shrimps, is introduced in north coast of Java. The scallop gone, the silver pomfret gone, the shrimps is gone. Cirebon cannot claim Kota Udang anymore because there is no udang. Rajungan declining down, everything down. Or what it's left, it's come to a new industry, surimi and fish meal. This is a thing that we are trying not to solve our problem. With the depleting of seafood or fish resource in the world, we want Indonesia to start appreciating and valuing the economy of its fish, its shrimps in the better value. We do not want the high value of our oceans is left into a surimi value or just cheap fish value to become a fish meal. We want to have red snapper fillet. We want to have mackerel big one. We want to have all the better value fish. And we try to manage this in our policy. It's not easy because the greed part of our business is normally not allowed that thing. We want to get as much as we can for today. And I hope New Japan do very well on preserving, on management, on sustainable fisheries. We want to learn from you. We want to learn how you do it. How the business can be regulated and still making money without destroying the resources. We are moving to copy that, to learn those things. And we are very happy if we can get fully assistant for that. So, business, it has to be sustained. The resource has to be sustained. So, I hope this meeting is not getting sad because I try to remind things that we have to take care, but it's coming up to us that we have to know starting responsible from fishing, from marketing, from selling and doing all our business in sustainable manner. I think that's very important for all of us to make our next generation. Your company is continue making money every year, now and then, not only for the next 10 years. Thank you very much, and I hope this session is bringing you more business and sustainability of your business. Thank you very much.